أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Mes chers compatriotes, mon émission pour la démocratie participative a pris du succès et beaucoup d'entre vous m'ont appelé qu'ils voulaient intervenir. Donc aujourd'hui, je l'ai repris. La parole à tout le monde, mais ça sera en journée. Washilizi watukufu wa mamangu wa babangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Urdaha usikia vujana sifanya matangazo yale ya huka ambane wantu watojua kila mtu asahao ajitamuke leo sujet ya leo vani lazima rujue amba hal vani ikomurini rongwezo zilo rohoni rongowezo zirtabishao ile paridalao rizihire dhavo nsikishara buzi mwana jimbo safulatani wakato ri j'ai rendu cette émission. Wapo walai
rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Udhalo majua amaneti chiampango nziani rongowe nive makalima wa nive ikalima kila mtu asa ajitamuke rongwe zirtambishao ile rjor paredalao rizihire leo suje ya ukuvani unu uvamoja jeje uvamoja tunu uvamoja wa jeje hal van risparana uvamoja reno raunde siwa shimoja au lazim runde siwa zonsi pia parce que leo vani watu kama nsata kiwangazija msata kiwangazija be nisi defende rangu mwezi shirini rangu le 6 juillet 1975 ina maharben na minne takdiran rangu warenga uhuru rusona rusunda siwa shimoja nsombani example watu wakawaende tawapara akor za fomboni be va akor za Baiti Salam za décembre 2003 iliamba sasa wana akor za fomboni iliamba ne code part ika 32,5% lefuvulanga zija vana 30,5% nzuani na 28% ya Union ya Comore na 9% ya Mwali. Yani vazmali za shirika mari pori ya nzuani ipori ya ngazija na aeroport yani ndege ya hahaya amba mali zingio vani lazima urangise kila mtu apare fuvulahe haya na kila shisiwa islazimu mari shintu hydrocarbure yini mali yahe insohole iyo kila shuru shahusiana na insi lazima kila mtu ake na intini yahe vavo leo in vani na koja jeni rejouer amba vani uvamoja jeje wakati kiko marona za koruzini za Baiti Salam kaza paro chulwanziani amando nyise mali sawa sawa hal vani soka vamoja na nyatu ngazija iki amarsana na raunde ne ngazija tu au saz murunde ya masiwa yonsi pia vavo losu ala ela rigidiselo vavo nsova mrongo kila mtu asahao ajitamuke harmai suje yo ajue aji tamuke loin vani wananyangwa tukufu ruso continuer mo vamoja nun vamoja jeje hubbul watwan min al-iman fanatu ngengina abantu kasawaelewa leo va regionalism ilio ambane mtu washi fumbuni kato jwa pose candidature ngazija moroni au mtu washi sima kato jwa pose candidature nyumakele islazimu zinchongozizo pia rizi hadisi leo kuvani vavo nsova kila mtu atsahao mrongo arenge ajitamuke vonzo tiajimola safulatan en attendant.
donc on sidani siza wantwaja va savani wandungao leo rusofanya jeje oui hein so vous le cher di non je ti introduire peut-être comment est-ce que tu as mis ok, ah, ya, on rappelle. Donc wananyangu watukufu isuje ya leo sasa mrongo stambu za masiwa nzwani stambu zontini mwali stambu zontini ngazija stambu zontini uvamoja jeje harvani rukubaliana ambane uvamoja uno risana raunde tude ngazija au sasa murunde pia masiwa yo mararu no vamoja uno alhamdulillah rabbil alamin anaita tuangazija suvenza swafi rike vamoja kawasa ukutruzi parce que managaza ha ukutruzi de hivyo amanezi njema pia senda dengazija zinafu pia senda dengazija zinde zongo ziritabishao donc wananya tuangazija na ika kama buya makio mwajua stambu ze nzwani mwajua na stambu ze mwali vavo nsu uvamoja leo udane nye savani amba imali ya ingia vwende tavu bande za kor za fomboni voix accord za korongolo accord de Beit Salam de décembre 2003 amane mali zingiao voix mali za shirika de poriam samdu yanzwani voix poriangazija voix aéroport voix Comor Telecom zizo mali za shirika lazima watu wanisiana vone misande la omwenze zbursu kila mali ijao vavo yini na zini akurza Beit Salam bande za kurza fomboni ikamba kot par yani fuvu laka kila shisiwa ke lazima ka par exemple vuja bursu lazima 32,5% yana ngazija 30,5 yana nzwani 28% lié gouvernement et serikali ya union 29% endre mwali besto ngozini est-ce que so stahiwa rangu akore fongoni antinwa la kaza paro stahiwa lewin vani wantu ngom anzwani ka twa kutuz kavasi mzwani kavasi mkomorien uri mzwani kavasi mtu mwenza mahaba uri mzwani wasu nzwani wasina mahaba wasu nzwani uvenza watu ilo amba mzwani vonzenda weje stale afanya mbaval de hahe ayelola mtumshie wa umuju le vale we uundra siju vale we mfanyia mtumshie ule uruvando jitanjabisa amba ne nzwani kutona mgazija amba sifanya hazi parce que nzwani leo igawa comme si c'est la campagne. C'est devenu comme si c'était la campagne de Ngazija, de l'île de Ngazija. Ça, c'est la vérité. Kavasi mtratao aje matahani. Gode matahani ya Ngazija. Nzwani leo. Kavasi shinushendao. Basi tamana por. Ule. Ambako shinda. Vungia mana mali. Watu ngone porile yangamitiwa. Donc kila shindushijao wasangalia rangu 1900 rangu na bwa mato wame hadisi ilo makain marke
skabushi ni soma skatanariv vuja aide scolaire ikana mwezi wa Ramadhan aide scolaire yo Ibrahim Isa ndaka waziri wa msomo zama za Johar basi aide scolaire yo yende pia wangajaruvu dwa veleshe wa volwa tamzwanu moja kavola wanzwanu wela astaghfirullah dwa vola tanarivu na votu dungamana na mwanyangu mtumishe Rova Zubair mwenye wa Bensha Zubair ha Benisa har mwenye nyumba ya Benisa Tanarive wanatawa elidwa volwa bursu na o maneuve au wananya na nidhamatman wakato nidhamatman kama ministre des affaires étrangères van leo kavasi tongo dunkava msuwani abwe hanyahe ambasuru ntumuzini wewe utakalogwa wewe wo mkutuzi wo atadu kuwe ya masiwa wamivolo mamurongo wezi ntongo rongo jasuma Abdurazak shanswe mkutuzi arwa mkutuzi wam separatiste no mnabe separatisme tawasi mzwan kasina droit abwe hanyahe amba ajideilie mzanula yima masurongo asirongo wezi ntongo wakatalogo wakamtu tweet amana wae mkutuzi Dhavo na mtafadhali mana nfanyo emisyo hini wananyatu ngazija msojwa mjemlagwe wananyatu msojwa mjemlagwe wananyatu mwali nsiva mrongo kila mtu avenzo ya masuwa yani ajue ajitamuke ini ti emission ya huka ambane ini ya bavu au ya clan politique tantu la marina mafikira kinyumenu wasojwa jajuaje waja walague vaona mnambi wananyangu rutso continue halin talin wamileo tiwana na zitongozini inzuani ruana na zitongozini tifili wana manzanu wangu mwezi mnamrehemu amhufirli amlaze wa khairi kila nena hana wamu kanajudi ukanamsiba mannyatu Abdel Malik ya haya ilo amba aulawa va belela vufuwa shwengi ile pare nafungu ako za fomboni zile azali ule mnafiki mzandiki akota jartoe wakatrafaiza kuruza fomboni zile takaparo zitia nziani zijas badiliwa donc leo wanswani jwe dhani ruto continue halini talini wananyangwa ngazita nsimdisan alalini ruto continue halini talini parce que ina mvenzo uva mushaunu kavasi plavenzo union urdwanyu ngasicha wanyu ngasicha msivenzo swafi union ini parce que stanafunza union zinwanyi de musparao wanyu rwamba nzono aja kushinu para mngasicha mana wasireja ornunu ata place faya makaburi rufanya madha parce que nzwani kavasi maisha jelifika maisha nzwani zitongozini kazatukali voici l'hôtel ndipofu za undwa ile mamura de hommage wananyatu Abdul Hafar na Mustafa Mafu ile maundu mganga ya l'hôtel bezile mpesa wazitia wakati wo tourner l'hôtel zo tourner à perte parce que kavasi wantu endao amba wasenda onurwa kensilies l'hôtel zizo zompesa nyangi wanamujua Abdul Hafar na Mustafa wasfanya wamisikumsopero yezi mswafanya ceremony nware memedai parce que rono matajiri wengi oka matajiri doka investi sensiju do watu mwa investi sensiju was investi en hôtellerie z'hôtel ndi bovu étoilé amba soshina zrange conférence soshina zivanya tongo zo za vide alors que kavasi l'hôtel kavasi mtu na l'hôtel ngazija amaneke para watu na mnambia l'hôtel tazi pensiona zinyonga zijane zo para watu tamtalona mana studio nyumba za toni utopara tamtalona ardhi ambaka shina yunda gazija ne atopara mtu aninze nyumba ya toli ajirishe vani zine mazini suenda tule gazija nsijidisa vani unuva mujaoka ambarsana raundra shishwa simoja wontana mbiwa na nyangwa gazija amba ini si haki wananyangwa gazija
ikia manel sanambio union renda honde siwa shimoja iyo manandongozi zo ilerchawe zbalbala wamin si defende équité nisova moja wa haki nisova moja wa mahaba nisova moja wa kwelu besi do va moja unu va moja wa uhainefu union yini insi union nekadi halu karsafikana vavukilila mwana nyunyi na endre na ubawa wahe vawe nzwani rusoregea harmi revolution yatu ya shinzwani rijendese mwalwa jendese ngazicha jendese vao separatiste de deni leo lazima pare dalao izi ndongozini inzwani dhulumiha kavasi mkutuzi inzwani dhulumiha zilotel zatu kazisipana kaziloteli ramwani sadomoni valoteli moya rinaloteli fortaleza rinaloteli mtamdu rinaloteli ziloteli zijayambu ziloteli zwalizopara wantu wananyatu Abdullah Fadla Mustafa wa investisseur wengu wa pesa wandu miganga ya lotel etwale amba soshina zirange tamfalume wao ziloteli zao kaspara wantu mana kaspara wantu watu pata mata zimpesa zingio kashindu livate electricité ende so ziloteli zizo yoti haki na imana tini vavo islas murege rije zunguhe lalao wananyangu watukufu uvamoja d'accord na defende union ya Komoro ben na defende union ya kwelu na defende union ya kwelu be iske union yo valimu no husuda na ukama ne union sana rargeleze tudenga zija na wema mzwana basla kwa asendex wa mzwanule kavenze ngazija au mzwanule kavenze togo kadha isikie hallo wananyangu watukufu sasa murime oruwane unaovamoja wakwelu wananyatua mwali atana wananyatua mwali nosel mwa kawasna lashte waenda harma aeroport ya mwali vusivuja vwenyavua anjib hal vando change president ikilvanin afanyantini mwali ambalisha maende alama yashindwa aifanya nzwan mwali kavasi donc leo narijifikiri narizirongowe kila mtu ilio amane ana mafikra ya hutaha aje tamuke atojua aje tamuke nisishia muziki ya safulatani haulindilia sinon ntogaya mpango parce que vantu wengu wakanira ambako ta intervene vojana ono mpango wende ta ufanya lera mbili wa nusu leo vavo nsozia 20 para 22h na kaka vaso ndo interveneo vavo nsozia mpango vavo narenda vulishe mana bashira faso flatwana
Wa alaykum salam mtukufu Monsieur Samir Youssouf, grand notable. Grand notable. Monsieur Youssouf Samir, wa alaykum salam mtukufu. Vavo dalo mujwa stregia watu wa Java sa wa alaykum salam mwanyangu tukufu arongolo malambe kaya komo ya ola wa alaykum salam. Donc watu wa janyu meni vojana mpango unu wa leo uja mbane va watu wengi mbane wanambia mbane kapara ngia harma mpango Fatma ngele hodi kawapara wangia harma mpango wa vojana vavo sija na koja nje nutie kila mtu kakapara chitamuka vojana aja chitamuke mpango unu solidarité entre nous les îles para nyiher développer amasiwa yonsi iskiamba shishwashmoja de développer hao zisiwa développer iki ama watu wapare wanzonu wapare wajirishe malago yao wamwali wapare wajirisha malago yao kila shishwa joshi developer zini de Istanbul lonazo wa alaykum salam Ahmed Abubakar. Donc senyesa harma Istanbul zat veja bursu ngazija veja mane va délégation zila wao wangazija rufu wala wao vaheja mavantu hairi aja isibaki dengazija vuja magari. Donc va shinshrongo code par ya décembre 2003 sizani zikazi lazimu tongozinza aplikiwa beka s'applikiwa vavo isilazimu kila shisiwa par exemple shijile voie EDA ambayo mali ya nzwani isilazimu ibaki nzwani voie hydrocarbures mali ya hydrocarbures isilazimu ibaki nzwani insohole isilazimu ibaki nzwani. Wa alaykum salam mwanangu Ben Nazira isilazimu ibaki nzwani kila shitu isilazimu shibaki nzwani vovwe zimaliza shirika dezivi va Comor Telecom va de port de Moussamoudou et port de Moroni va aéroport ambazini singi harma bien commun va vovore nda développer ajaou imwali parce que mwali ikozo inzwani ikozo vavo des sujets ya ukuvani kila mtu alo na mafikira yahe atojua aje nayo njue numbe mrongo alague jusqu'à maintenant tisona mtu jitamuka par rapport ya vojana kila mtu yule mane astaha uva moja wa masiwa kila mtu yule mane we mkutuzi parce que wa kutuzi mtu separatiste de mtu amakatsa mkiamnawe asawa anabujeje rifanya uva moja tu na mujeje rifanya uva moja alhamdulillah rabbil alamin na nyatwanga jove zo uva moja katsa union asvenza union 80% ou 95% wangazicha asvenza union ya Komoro be union ini si moja Komoro side ngazicha tu wananyangu va mwali va nzwani certes wangazicha stand hewa jau be sasa mali za hija zuza niswa équitablement. Donc slazimu ne sujet ya vile rutofanya jeje tarumto egozidi na remto gozidi sede gozidi be slazimu towe nalkara lenyosh parce que azaliasmani ininyo siapeu nyoshilio mane ere mamtu inasumu
nel sumu lenyo shia azali litsaluwe ya masiwa litsalangamize nzuani. Et d'ailleurs zahabarnas para lewin vani Mheshimiwa Ahmad Abdallah Sambi amwade vanumtole ni hadisi nstrongo sana za hezidi tu na wanwania abane wasamwe sipara na habari zangina sipara mtu aniri anambia ambane azali ashushu jeshi nzwani ya plus de 80 militaires va mwezi mnaslane amane tijo ambasa passe en action wa jouer wa maîtriser inchi be mwezi ngasuzlana strongo nasikia mazo ntongoza mtambo insha Allah be jeshi ushushwa jeshi nzwani ushushwa jeshi nzwani ce qui allait ushushwa plus de 80 militaires à en juin. Ça je peux vous confirmer. Et Sambi va très mal. Mheshimiwa Ahmed Abdallah Sambi, il va très mal. Et puis j'étais étonné wa mukia mané au procureur chez toi voile mfisadi à toi décret ya au demander au bâtonnier maître Mzimba amane amzie maître Mahmoud hay maître Mahmoud asfanya ingénieur be maître Mzimba ule mataskati mu dénoncer na wale ambao ule mercenaire wa azali la kavelo avale udala marba groupe pour sa chouzim hunu pardon on était infiltrés car infiltré wa na watu wengi donc maître Mzimba procureur njongoza sirikale zurongwa deza procureur azurongwa na vota sura ma maître Mzimba atojava udala mbawasa mwe wa mangamite Sambi kata Sambi askata na avocat ashiza watu bo msimjizana mane Sambi va très mal ntongo sanza hampiria de plus en plus utawenda we kashinda aira Ahmed Abdallah Sambi van mwambia ntoliliju amoshika maero shoni na senda oshoni difficilement yode eta ya à l'heure actuelle que je vous en parle tawa wima aendre ushoni ne taambu Ahmed Abdallah Sambi vavo zole stabu zahe wanwania bana watawa mangamite islazimu hopesi Ahmed Abdallah Sambi avashiwa alawe islazimu avashiwa alawe aende mwenze aende anazihiriwa. Oui, il faut vérifier, analyser les informations d'abord, mon cher, puisqu'on en a marre. Wami manyangu, nous sommes des Mohamed Abderrahman, wami mananya na Sambi. Sambi ule manyangu wa damu moja. Neka turongwa chongo ye dekweli, sidu wantu wale, na yona information za shinamna wa msizurongwa. Ngono na surongwa chongo ye vérifier information. Ça sur des informations. Sambi état de santé ya zero. Ahmed Abdallah Sambi, santé s'est dégradée à tous les jours. Il va très mal. Islasmu avashiwa haupes. Islasmu alawa mwenze aina ndazihiriwa. Nakaka zihiriwa atwangamia Ahmed Abdallah Sambi. Zone square. Deni mwambiano. Yoti arrive wantu tia malambe harmas commentaire. Ben mwambiano de square. Neskia leo velwa jeshi nzwani. Velwa plus de 80 militaires à Anjouan. Si j'embarque jeshi lo sen la fanyentini nzwani. Zo information source bien informée. Voilà mon frère Mohamed Abderrahman. Vavo jusqu'à maintenant. Si son amchambasa aji asiji tamuka, va on sortir sena jimbo la Safulatani. En attendant, vous je montre. Ben lawya Mungu no nusuru ben lawya wa hairi Mungu no nusuru ben lawya mtukufu watu ben tawya tawilu ila manunu patriote mlibwavu wesi wa shanzwani wa mujwa msamdu ilio ambane wae mtukufu ben lawya vansu nisihu Nsuna ni des sujets ya ukuvani déjà surongwa état de santé ya Sambi ambaye anziro ata kranda akwenda difficilement be avasanta wima ero shoni ne ya difficile wa wima ambaye ero shoni kwa ne ya difficile islazimu avashiwa haupes
na leo tupara na habari tena mbane vushushwa jeshi nzuani jeshi la para 80 militaires va utujua majeshi lo shushwa ho maana hii nchini j'espère amane kawasa amane wa mangamize sambi ile wajua maîtriser le peuple va venir de tasso wasmwa sambi na si on est entré ça s'appelle non assistance à une personne en danger va sujet à Léo parce que sono java ça sujet à Léo na ko dit savana barina l'hôtel rangwandi sa domoni va l'hôtel nzuzuri nsamdu va l'hôtel nzuzuri moya va l'hôtel nzuzuri sima va l'hôtel nzuzuri nsanata za nzwani pia va l'hôtel nzuzuri behal vano tononda l'hôtel zini hal vano tononda l'hôtel zini vani wasijua jirisha l'hôtel zao kavasi mtu dogo lawe ya undu dago lao nzwani au angina fana na wao waunda malagyo nzwani eske espere ajirishiwa au yasbalwa kadena vao de sujet okuvani har so continuer mo voa moja ambo voa moja no sem daonde sua shimoja ndaonde tu de ngazija developer na maso ya salia hirengia nyuma vao la taparukia mwanyangu ngazija aima jafanya proposition amane inzwani isangamia au fanya chongo ya uka amane isangamia vavo msira kila mtu aje na mafikira yake vavo bwelawia nisitume na mbotorenga mnongo ukuvani uruhutu biempavi ya mafikira yaho vao nsikontinue ijimbo la safulatani zizo ntambo kavasi familia ya mwabandone kavasi familia ya mtinwa mwanya na sambia msizo kila siku mwima vani na hidai donc watu mane hanyozo na shonda kavasi mwana sambia amwabandone kavasi mtu va doktor wahe va familia he va mizita comité de soutien donc musambilwa ntambo mwanyangu Mohamed Abderrahman kita informe wa mananya na sambi na kia kuishi wami mananya directi na sambi mahe wa sambi na bangu wananya mama moja baba moja wa mananya donc na kansuru wanchongo yote vérifier source avant au janjeni rongo ivan va comité de soutien va famille va nchini musivulishie malambe mwambilwa nchambo rava ursimsudene be utarfanya nchini risifanya zo shinor fanya risifanya zo shinori fanya vons fikira basi jibu alalaho mwanyangu Mohamed Abderrahman
jimbola twara budeli vina kalti ya vojana de Jamila basi sio zianu utare Jamila haya tio nzuti leo sio bwen bahati na su jamon bweni au mwenye bahati na suudi sio tutilia jimbako tsa mwanyangu umma isufu kavasi mgazija aenga mzwani wala kavasi mzwani aenga mgazija wala kavasi wasuvenzana masiwani ntongorizi da yovani ntongo za mali za swarafa za mali yode ntongo iropozeo be mzwani mgazija wevenzana na mzwani uvenzana na mwali risulolayana risingiliana. Et puis, je salue Uvamoja. Mais Uvamoja ou non? Uvamoja ou d'ailleurs, de Mswara fa wezi mali. Amba mzwana pare mali, vwela msanda ola mwenze, udispacho wa besika mosbaki lengazi jatu. Yo de ntongo ridayo. Beka vasi chengo entre wasi wanadamu. Wanadamu waskarengana. Kavasi manadamu, mgazija uvenza mzwani uvenza mwali kavas problem social mwanyangu uma isufu dongo risiche balbali mzwanu uvenza mgazija uvenza mwali kila mmoja ana mahaba mgazija we na mahaba mzwanu we na mahaba mwali na mahaba maswa yetu na mahaba wasu uvenzana na Mwenyezi Mungu nariseze na ishari la gozibi parce que gozibi ata aja afarikisha gozibi we kavenze tengazija na buzi gozibi azali we kavenze tengazija we kavenze ingazija we kavenze we venze de mituje tu bezi village zangina pia zangazija kesvenze deno ona pia wangazija wa ime baka samshaidie tengazija uyoyo neke venze unu ajival zina gozibi kwani unu gozibi lazima wangazija wa mwali wa nzwani rime pia riketifa kimoja rumtoi gozibi vani besaz murla goda hemto gozibi islas murtoi na nyoshi parce que gozibi de nyoshi apeu ilo komoro amene taihureme le sumulo wamtu dil mapuzi kafasi ntro peu komoro urde gozibi urde azali asman azali yo tisi joie tena kujua shinyama shovu tibuarme dictionnaire tipara na muzungwari dictionnaire mangale shinyama shovu sha dunia nvani parce que mbwasho shinyama shizuri shosha katwa mtushi joie sho mtu imala sho gozidi
unwe wapewa asabtilie mfaraka quartier na quartier asabtilie mfaraka shisiwa na shisiwa asa amanise wantu donc solution ya handa sitas mutaranyihe rilishe pia momanyatu rumtoe gozibi alawa aende zahe wala kava solution zangina katilo ndoshu kama vareni sitas mgozibi atolwa hezi nguvu neke katolwa hezi nguvu katolawa gozibi islas motwa ime rangu notabilite alhamdulillah rabbil alamina notabilite ya mzoni himi notabilite ya ngazije himi vanislas na notabilite ya mwali hime riparanye ronsi pia mara moja rumtoe azali wakato jerkensi wakato riger jerkensi ripange daula yangina ya Komoro vavo titolisha warungwa intongoyo amba mngazija kavenze mzwani kavasi mngazija ailo ambayo yenge nzwani zotambo wamweshi na wangazija kavasi probleme kama vamngazija ingo mzwani au mzwana ingo mngazija vavo titolisha warungwe kalima hiyo ntongoride yovani mswarafa yamani silazimu desimali nezi ntongo zikewa stwa wala fiske shisiwa shimoja ambade shilagwa mnyawe shisiwa shamnyawe rijuwer ki unaova moja wa kwelu wa unanya na damu nzima ikama mzwana spara haki yahe mngazija apare haki yahe mwala apare haki yahe yode ntongo rezide ideo donc umanyangu tisorisha usulongwete na ntongo hiyo tafadhali. Pourquoi et quel intérêt à pousser de le dire de mensonge, ce n'est pas logique et surtout il faut renseigner pourquoi l'État a renforcé l'armée aujourd'hui en juin et information de très grave puisque c'est un signe de terreur de la guerre. Voilà, votre ici je vous montre un vous chouchoua Jeshi Léon Zouane. Vous chouchoua plus de 80 militaires et je peux te dire que Sambi il va très mal. Ce que je viens de vous dire, Sambi va très mal. Ça, c'est la vérité que je vous dis. C'est la vérité que je vous dis. Mais quand Sambi, Katola Mwenze, Azali, il est en train de le tuer. Azali, il est en train d'assassiner Sambi. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Votre ici, je vais Sambi, Mwanyangu mtokofu. Mais, titolisha mtu ala Guamalambe. Titolisha mtu ala Guamalambe, kavasu mani, wa mgazijana mzuani. Na mwali kavasumani wasu wa mwali wangazija wanzwani kavas problem wasu lolana ungiliana de sizunga de zinzia zo developer ziswanya we isas mu developer mwali developer na ingazi na nzwani. Voilà mon frère, va voter hale nsozia mpango parce que jusqu'à maintenant kavasi mtu ajao ambasaja ngia harma kavasta mtu moja manasija ambasijangia harma mpango. Voilà donc vraiment là si je vous demande vavo sona a jouer en cours ya vavo bahati na sun si je vous song yar mampango si sona vavo voilà mais quand vous traitez yar mampango se joue à ile angie sinon c'est une relia na jibo la saflatan Assalamu alaikum manyangu Abed Amadi Madi. Il sujet ya vanne ka na sovenzo intervene pavi
Neko sawa intervene ungie na korungwa do sawa ya masiwa le partage isiwa isikia mova moja unu sanre develope tu de ngazija sirungwa ikaye shwa shamwali amba siwa shamwali shidhulumiha imwali vulumiha kiasotosha amba neta lashte kawashindu ipara même pas import zunzo zaija mpaka shuke nzwani si haki ntongo yo islazimu awi aeroport yao ikamba vwenye tavwe itivuja si haki ntongo rudezini donc uva moja tside halilo uva moja tside uo amba wala tside ukamane vuke tournanti sirungua ikililu afanya tini mwali amba insalama labda tushindo para monyongwe labda tupara mavana sao shumwali kot pari le de nisi hao amba tupara mpavana bursu bezi ntongo pia dengazija zintongo pia dengazija wamna moja nlagwe Abdurazak shansulu ele hita wangazija Abdurazak hai hema ben namnambie sina sanizrongo wao Rwa muima ndongo wa banerina loteli nzuani kasifanya hazi Zede makarima ni yarongo Leo na moza namushuka hatu nzuani Ilfoni vire maura vire ngazija karisina aeroport Vauna mparulo mpa wananyatuwa mwali Wananyatuwa mwali malize shimaba Mwali vatabu tena nziro Wasilina dedeni Dan lada bezaki za mwali Donc uva mojoni na maharba ina minne Waskutlawa Tiviri Nairobi, par la délégation. Beaucoup de jeunes ils partent en Tunisie. Namugal kavasta mzonu moja kavasta mwalu moja. Inkomorsi de ngazija tu. Nakuru wangazija, mashallah. Wananyangwa ngazija mvenzo yunio hini. Saparu mkian marongo, Wangazija il faut. On va combattre le séparatisme. Alors que ma séparatisme douanyo. Parce que c'est mkian matwa plan. Ya ukamana develope nzwani au develope mwali ununa nyashavi unutsuuna nya bonu vwalimu na nekazo continental vobora kila siwa seneza sho voro bora nzwani renge hurwatu mwali renge hurwatu kila mana nyendo no bawa soit règle ce problème soit restampo ya masiwa be carto jouer à continuer aline carto jouer à continuer comme ça carto jouer à continuer Mkutuzi demtula makasi ya stambu za anzwani. Mkutuzi demtula makasi ya stambu za anzwani. Leo nzwani. Watu wa sifa. Leo tambia dalao. Mtuka sipara. Mbonya ya dialysis. Mbonya ya radio. Ecography. Karisina nzwani. Ila ptalira fanywayo. Yulawa. Donc, carte soit continuer comme ça, na shoshilo nzwani shwanga midziwa. Afasa nike mane nzwani, ifeta ingeo nzwani, isije tola endera buzinga zija. Il faut ije hunu. Vana za kurza fomboni. Be fama na wengamba kasa za kurza fomboni zini. Varungomba hewanyu. Isasplike za kurza fomboni zini. Be mtato jajarenge mrongo vavo, de vice-president Jafar. Afabas vani. Vice-président Jafarunu hakuwa renge daira afanya watwani je l'applaudis wakati wa azali vice-président Jafari afanya ushujai kesi pose problème na renge mamlaka yo de piège otajartiyo parce que wengi na ukasata za kurza fomboni zini waslo mahewanyu na buzaje rappliquer za kurza fomboni zini va vice-président Jafar de la semaine jargue intérim haku asmerité vice-président Jafar asmerité alors que smona république kasmona maimona kama mona alishi jela kotetu kabaki na uride del gonzi latu shinyama chapeu chile nyombeka asomeile mustadran atujua baki apare masterehi no moja no vice-président shumali il a claqué la porte. Il n'est pas d'accord. Donc, vice-président Jafar a se mérité. Donc, à ce jour, Rangali, wale, vice-président Anzouani, na wa mwali ulamba watrahi, voit article, des accords à Fomboni,
soit remplacé be ahaku wamke sin poser problème aba vice président Jafar arenge interim vona mlishe msirtiema mchini parce que nzonna mwali na kihashir ama mapoliticiens wengi washinga sija kasa zako za fumbunzi watsaha wamtoe azali warenge wao changement dans la continuité certes ça mtoe azali mais ça mtoe na stable zirtabishao sidi azali tu sida lazima tolwa ça mtoe na hizi système c'est-à-dire nyoshi retourne le carle nyoshi il a joué une zone de développer il moiri de développer zone skalima za mnizrongo manyawa amet atwana vele demande vont simba arege Monsieur Abed, si on rajoute Vavo, on se de connexion, il établissait. Voilà. Salam alaikum, Manyakum Tukufu. Alaikum salam. Ewa marhaba kwa kubalwarenga mrongo, mpavi vali, mpangwa ngunu, sipa wantu, kila mtu alakwe, tuande sarangu fumonti liavira, naka kila mfumonti tifanya vojana, urenge suikse vatu anira, ambaka para lagua. Vota fambwana. Mwanyangu jipresente urongoze maraia wakato wenyese mendelo wenyese mamamono yao. Naam. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Alaikum salam wa barakatuh. Wami hiru abed sina namla goshi mwali parando ele shimwali. Wami hiru abed wami washimwali mjezi mujinhai kidil. Donc tifanya formation en administration d'entreprise Bushine et puis tikadhomana wailaptalia Fomboni 2007 en 2010 amna kana binga système ya gratuite ya kameto en place na dhamana kamwali wakati huo ta mahanala wabozi système ya jaregezwa hamwezi akoriza Bamako c'est-à-dire ma autorité à Chafriki oka contribuer à ma subvention à l'aptali bei peuple et même doit kulazimishwa créer des ressources à mwezi l'aptali zao. Donc merci beaucoup si benzen participe à mon pangaono nonese zangu fikira hahandani rijila umude wasi wenyewe maana na mjomba ikomori yeye maswamanne benger jomba decision nyingine hazo zo kweli zorengwa moroni be hao complicite na wanawashimali na wanzuan yani leo hahandani ikolazimishwa wasi de rijila umu vozir la umumdu mana leo rehengalia politiki leo ilio maswani sinaorongwamba mwanamgazi jada dhurui mwali dengo bwana shimwali wengine hao walio wapeu shana watangulia dhamanazo waringao decisions. Donc leo c'est vrai ngona haki remettant en cause pied système wami bojuzi tila faransa mana yo class kwa mirongoa yenge mengoni hamazi ndongozan pousse tanarenga mbami idezashu separatiste même singo bwana kawazi ilolo hanguvu beu separatiste komoro rangu halengo babo mana wahingalia mwana mzwani adzola ngazija afanya maisha pia ngazija asoma ngazija aenshu ngazija kasi na fursa ya kandida ngazija yo parmi hamazi sinyi zonese zaomba hamwe constitution yatu na mnamba ngobo system ajao zidioza shu separatiste mana mbra enshu ngazija mana ndini kasi na droit apose denge na droit voter zo sinyi zonese zaomba ukutuzi uyotamwe constitution ngo babo biomna hengali atina na hengeza zitamu sparao na shimwali na wananzua ni kweli zo kasi sasa na sparao wanangazija na mrengo example na hila Faransa afudhal ni birengazija nlatse 500 euros 600 euros au minimum vozini pare bombo la envio au la shitima linibinge lunasidi mwali
iyo mwana mgazija waikapeye ikuyo na iyo wahingalia dele nongorongomba wa maoro wavukulika fama na wa maore rangua jivura kasi enshi problemu iyo leo. Donc rahingalia independence ne hubia jerewa ngerjuomba ijerwa na ina rukubali 43 ans za esheki rifikiri hebulje rengeleze komor leo wamna mnama ngernaz atu ngernaz mwaye be krizi lorlio nayo na mnamba kulazimishwa revite krizi nyengi rifikiri rabuzi hebunsi jola hama krizi ino leo sofiar divise bozi labdar jeringalie heburjo kadze mipango jamayano ya shi demokrasi alati za uhada na auza uonani haya wando hambiane skwedi maana c'est vraiment na mwali karna ushinda kula lera ikemba maishatu unda uajiri nyumba za dubluto lingazi chakula siku mserengia yani mwana shimwali na mjomba wangu we dentisti be iyo mwali ya msomesa na omesi mbaja ajasitiri mwali be fanyi hamba wairangwa somo ngena utaalamu wa hamai domeni ya dentisti ngerumishwede ngazi jaba wo bahena mahene kangwa sahaba ezinyo apaka wabashiwa da mpare ngazi jaba na mnamba hiyo tihaki alao ti umoja mraformi wa shimwali rangwa mas diplom zahe taibezoi kamwali mana ndina malize formation sirikali nekaika sirikali ya umoja mana rikaisi msolicite anda hula formewa deikemba mrunge ngo formewa ngondo waketi hule ujo parashengi ulishe responsabilite na sirikali usaidie donc upwenja mazo zizo ngezitambishao ngezio kamba relance kweli débat bena mnamba c'est pas vraiment le moment mana ntinge nge na hutaji hama domeni zangina yande krizi ino leo ya denuensi rifikiri taiburjo para solution rabuzi libere bozi ne kanger jar keti rifikiri komori mana na mnamba komori ya kweli na ya haki yo tarahaka ya dhukuri lo dzalwa tisi amini mbata yo imirwa edo na zode zangu njovenza ni zone sedze ni nani sidemba mina na nyangwa shinzwani na waelewe mba zimparo sambi na salami leo zino tinongo za haki yani ino haferi ya haki wamitimrwa sambi kula sikuwa miregia bano hamai prolongation sambi wamitikasone shiba be na mnamba mruka engemru tai haki yahe sambi mba mi boro shana leo wa makomoro wa zenshiu yani yezia sambi yo yalimante yani neka yezie kililu na yezini ya jaleo wapara mwanki bambami na mnamba ye sambi wami anti sambi na mwirege wamitimru ahe be na mdai mba komori kensi ya haki na sharia na wananyangwa nzuanu watafadolo elewe lishe aferi za shiheni rielewe mbangu wa aferi za shidevoir lishe iheni apar leo shino sheo shanzuan karsi jua manana jaki president mheso au badam heso ridefende rabuzi do bina dam mana ukaubo edo voziri fikiri hebu nane ajuja tawale mheso bersi tanguliemba na mshitio mtsanga mana tinao shipara na mnamba yetu de solution yodi hangu nkota nionese ze mjomba amwazi ponzo ni mia mopandu wangu mba mpangono na mono mari kaonoka prekosi yani rilishe mbami wakati uvire rizunguhe toe nsia makrizi de plus ingir division plus wararu waka wahima wa dailion ya haki plus message ngo passion nai finalement ngirjet pare mbatawali waka amai imbana ya odei haki wa komori karishinda uparana yodi hangu njovenzani mie rifikiri hebu rushidar pare na kawali moja rudungane tarabuzi rivukishe nsi bozi jerfikiri mipango yano naam tsuba mronkwezi fikira la usofanya ntini tarumto gozibi dalolo ushina rufai tarumto gozibi ntini amjomba yo tisuhama ndambo wami zozi ndepase mana hususu wano hengali ya walioko moruhu
yani wao ndo walio les premiers concernés na mnamba makomorien yani wawandu wadzia tabu wengine hatu yani wasi makomplisi de lenongo eregea yani ngerjibona zo ziriparao mana walio wodo atambi hao de wodo walio wahanda kawatsa wasaidia ntia para solution donc wasirlio huno kwedir dayu wasideri rifanya delel hamusan siyo mana mkas jola la skombili ndaru kini kwa para telefoni ndaru nne mngaliele msaidiele dewa yohambia kamemba maadamu ujode haki zahe ngwarona omari mbosengero wajinga edo na wodo handa le premier concerné walio hamal jihazidilo kawasila muha wa revolte wasirasali angahe rizungu wa sheme d'exil ritawa de toujours karavu kamana rahikire haria on est lié c'est notre pays lishwa batu nana nyatu taambu kula ukuhari telefoni donc nger souffreo shana walio hode mana leo ra revolte faransa huno rone se zaman siyo ivo ikensi ya haki na droit besike mangobonusia wandu aoshkundusha wandu waenshiu rijuondro mba maarifa nekale ori parantiti arungo ngobwanotolo mahazini rahengele ma ministru walio komori nivo zao za semde wengine hao mana ndini nekazala ko tsarengele dzenti kasi handi seda iti salama par exemple mana nger jomba charge nyengi zilio komori ngetile baiti salama ma conseil fantôme uria jome ngini hayo kawade tahazini walivwao waliona indemnité sans cesse hein rahengele ma directeur anome wa société zolios fanyo règlement de compte wao ngir joni vo zao wandu wonotonyo hazini wamone sanani diplome zao nani awanome donc wahengele pesa nongozo ngir joma ngobona fiki kabsi kweli mana watangulia waketi dele romba bismillah iful dzitu wanyuma tangulia mrenga zoma nazo walina zomana njomba woka waketi hahaki sisi joma ndilo yani wahengele mahorla loi wa chanceur mahorla loi yani négation dans la négation donc sisi juara hawa mirahati sinai sisi nara hai solution ya ushinda utwa ensinga manlo ilio yode mandongomba na resere vite discours jo divise ringalie nziandrini rjoebira mana wakati wa discours na mnamba ha kabala wa équilibre des amba was proposer solution tini mwala pare yake mzona pare yake ngadja pare yake solution tini ndo waso proposer mkabala wa équilibre na équité ya masiwa bon wami nekan ko demande solution yani komori ipara bahati nge na masua mara na masua yayo kula shiso babo na utajiro des problèmes karaparo esera valoriser chorlio na sho Mali par exemple yo île touristique Mali yo riche en sous-sol Mali ama pêche yo kiri manandrini nane kakarsia manandabo ministre de la production manandrini kaisibelo hambani Mali par exemple mwana mgazija ni kange tsawa a créer jawa mai production ba so jode mwala na zungwa papier waone stambu zipara mwana shimwali na mwana mzuani yo mzuani hama pêche yo fort manandrini karsiba par exemple pêche industrielle mzuani mwana mgazija ni kange tsaho yani buke échange entre les îles wamitiparo proposa mwaezie kililu mba walishe pia warifanye de aéroport ya Mali manana mnamba Mali kulazimishwe ike ile économique manara hengale wanruengwa jo komori wangazija na ne kak serikali ya komori kote créer ressources ijewa he hoteli Mali irengeleze na aéroport ya Mali zikarugo zingai wangazija wengunda komori wajo transite Mali sayo serikali wa juha hotel wazijere wapara fond c'est sûr jo crée fond na emploi nyengi wanru transite hule wajo na zindo visa mwala jao wabirwa jangazija ujona mbasayo senga zjejo ka capital administratif uno économique uno ainsi de suite bebu ke échange économique entre les îles de wandwara rubironga zija ha wandwara rubironga zija c'est vrai ngeri depuis lao mana hengala nongo zirunga zija njomba zote ndongo za haki
wamisono valizi yangu ibulwa zota paro zona zingo zange zunkutwana meno slipu nusu spuliha franchement otsu binadamu ndongo zidia ma aeroport ya ngazija zotsindongo za shu binadamu kabusi mwana mngazija ajuzistahamidia ula faransa na 80 kilo ngo johamla terebabo memu ngo tsolibe pia ngo hambilo mbango bingo kilo 25 zabaki ngo zidisho bana vabo ngo boy valizi yao wafanya zwa tsahao na zwa tamani ngo obligé ibuwe mana ngo menacewa edo ujiparama ubashia na kilo 25 zabaki sadi ya terrain memu ngozungu homru mbaomba hobingezo balbale kawasikiri donc wahingalia zi conditions kasi conditions za moja de conditions za ripuse ringefikira za kamba ri kula ndo akena shiswa shao zore zangu niko tanzone se amai i parcours yangu zona zinshi. Bonsoir monsieur Elamine Mohamed. Assalamu alaikum. Vavo manyangu monsieur Abed. Tikia maeno yao wami ntongozo wami tizi propose wala wami tifanya discours au kama divise wami toujours discours zangu discours za uzungwa za haki za ukamane mwali mgazija mzuani apare haki yahe zode zindongoni zirongo de autonomy desir dentongoni da wami njebe nzani ngeze mwendo wao maana wanzuani wengine hao wao yelo ambabalwa ngazijado wa dhulumu wanzuani wengine hao wananyangu wao kabenze shiswa shao maana rehengala zijiru bano rehengala kamo zino zidio leo maswani ne kanger tsawa ziconclure njomba ojo paramba wanzuani wengine hao dahima contre udai nzuani hama haki donc leorske tisdongo la omiana kula yezibiro babo ngubwana nzuani makomplisi malibov wasaidiao mba bongo angalau des intérêts zao de affaires za shisi wazo au za ntizo zo tshudi zao edo na nekange ramana ukweli azali nekange rongo ukweli par exemple ikulazimisha kemba siasa hensi mbali azungwe ma ministre wa merite komori kema ministre ngorengwa na maarifa ho besi kemba bale mustadrani waikari urongwa ha kiki kari urenda edo ama bawodo akoma ministre be iramlo emergency be ma ministre hazio pour chasser wanru ha ma ministre kasina rongo kasina federutu nikatu wapo anyao sheo na uwarosambio basi edo donc zizo de nsahau leo zilai maswan hatu namnana hamu yangina mana rangusu kurarenga uhuru 44 ans moroni tsaona hiru ne katsijifu basi moronino ito koma lini tamumnahane nzuani nje murnahane mwali boni kyo mjomba mana hebi afanywa mali même si aujourd'hui na mrongomba mali karsi nyuma shene nzuani mana anisa fanya pompi fazili kafanya pompi wasada karafanya pompi edo samahani bemu mali na mnamba ngeri mbeli mbami shana nzuani wasada hakara karashka monsira rema zi 14 pompi njomba donc na mnamba ngeri mbeli mbami de toujours na mnamba ngeri nyuma basi bano moroni lini joundwa ha tawone mba moroni iko jiro na andru na administration yakana andru zitwa za kweli tamfikiri mtamdu mwarifikirie fomboni zondrabo nikakara créer système mbaya partage marihebu irongo oyo ha malion sintiti mayo de bahatra ipara yo valoriser il nous faut peu de moyens na yede no ndo critiquer kililu mana 5 ans mali moi so mtiti il ne suffit que 5 milliards francs comoriens y investition mali ou jona mba mali jo gauha wa hikiazi projet nazi edir seidozo komori ha wamitsona henu shidongo gauha komori kula siku costume zangina ha na magari yangina ondwane razimba de kabusi ta domeni moja njo subutu ndongwemba vano bukazomana mwanadamu akwihedisa quand même wahenda migration yangazija ndo para wandu walio babo basi wahebuzo hongalal pare la ushuka migration lanatullah alal kafirin yani zaonesi za haya basi wandu walio na nti yo woka ono haya
Mana te zintiti kawashindu zivalorize. Mwenyezi Mungu aliba bahati ya richesse ni bwa dunia ndano kabusi mar del dima. Nsiyatyo kirdima. Ha? Basi yaringi dara no jiamanga Arabie Saoudite. So kusona mbazo nongo zao kamba zone sedzomba nsita upara leo yo kaisi na tamru moja soma mana mrasoma de yashinda one sedzamba ami na maarifa ya ochange njongo. Makirtasian rabo mana yana makirtasian rabo hola na mabarua yae kabusi mkashida telecharge interneti afanya mabarua ngertsa hao makomorengo tsao projet concret waonenrongo zangina ha betidel jifula kula suku na oredouble ha ma situation residuomba ngezimbisha na zile zabira zode zangu niko tsahonzi critique ewa be ne regime leo ha bano no mwatongo yani kwenu sofa wana washinzwani wali wa mawangazija de si wana nzwani wala tsuwa mwali wala tsuwangazija de system politique inde lazima ribadili siko si de tournante ambafike president mgazija au mwali au de system politique inde lazima ribadiliwa yani vwe nyoshi vani vusha nyoshi mbovu de azali ambe nyoshini ya yure mma isuhua de vwa l'kara le nyoshi sasa murtuwa l'kara riltie moro l'kara rifanye tongo zangina vaz akor za fomboni zile basile za njema za akor za fomboni zile za 2001 zile za kuaplikwa tu basi vana za akor za Desembre 2003 za Beti Salam asi njomba wa mitsa Sahara ya ten president ogo zikod par zile tu za kuaplikiwa amba vrna maliza shirika zini na msante jau amba 32,5% Gazija 30,5%, Nzwani 28%, Union 9%, Mwali neto kuzinza kungenzi yani kama usuka tabu asi wamina na mnamba wasikarsi problemu ya sharia ngerna problemu ya rasi yani rasi ya komori somahani wami mkomorien de rasi ya tuyombi edo wasi mana sharia ce sont des écrits qui restent wasi karshi nous applique zinduzaholwa au miadirare nga wasi mbarjari yafanye iyo des problèmes libo vilio komori ito change zaria na change zaria tarle mewe bene kakara para wamina mnamba neka karameti se peuple yom jomba si sona solution de para wao ero mana wanratangu wanrwalio wao wengine hao wawari double kula suko mazi to mana zao zo wao ngiri wajora nguskuzo ne kansinge ngamani ora nguskuzo ngwa mengonia mwando ebinga teidio wao donc rechange équipe on change une équipe qui ne gagne pas on les change donc de wasu changer équipe yo je pare génération labda yangina ha ijobinga tabia zangina bezinorlio nazo leo génération ya barzangino yo tisona basukichile to ntiongamani wewe lavoti kubali befan mana problem yangina tena manyango abedi dani mtu ashimjwa hizi kato jua na pose candidature fumboni mtu ashimbeni kato jua na pose candidature mitamihuli mtu ashimoroni kato jua na pose candidature kato jua na pose candidature vanvangina mtu ashimsamdu kato jua na pose candidature sima yani vwe problème ya regionalisme yani voilà basi wao yana mnamba wanarongo kwamba wasirideo haki za mwali au de haki za shinzwani mbao mkutuzi odo handa kutuzi mana leo ko joru uswa da wapoze député mbeni memu kako moroko joru uswa wasimazar leo à l'extérieur kabisita aringir hamlomba sima komorien même si classe jiru ngir tashlom sanda ngonne donc wahengale constitution ya komori yo constitution ya shukutuzi edo kabisi tandongo nyegizano ngo zidio wabo zonongo zonaomba zonge haziazo za séparation wandu walio moroni par exemple inzuani nyingine hayo moroni pangi hana 40% ya wanzuani de wandu wao kulalera bujwa vote watawamilwa watojwa vote nzo ngazija de kawasi na droit wapoze député moroni basi yana mashakandri kusona mbao kutuzi sa
wao jibu suala langu manyangu vapo bazao kuendre sande sahale mpango vao tamfumonsi au na kama actualite sikuzini sideside na mfanya direct msolagua wakati na imalize direct msova mtu mrongo na katro mwa makali bambane kasi jivya watu joan contrarier wani rekebeshe na kama sa apprécier so debate wami mtu wa demokrasi wami demokrate kila mtu asojua alague tawatu azalina asojua alague waeleze mafikira yao wao marhaba manyangu abed so akatwa tena kamwa benze inshallah taala babode namne ukumwema sohirana tena lera zangina ri jerikaze zangina babo ukumwema wao sia mana bashrafa jimbo lole kuma wao na kaka wasi mtu atalague wao ntuzia mpango wa marhaba ya ukumwema
Vavorsozia mpango vani hata wakati wengine tena kama Mwenyezi Mungu avenze vavokuwa hairi. Assalamu alaikum.